Salam alaikum malien tchene muso farafina ani farajela ayo bisimila Prestige Media Plateau safe malien en flé anga yere don kene de kan yere don kene na émission betame Prestige Media kan wakati be aka émission dumani na aka émission mandini na betame aka kono muso kurani safe no Prestige Media en flé au kene de safe malien anyam bolo bla balan kono bi amborana fado ya amborani bilibili doyi Jelike intellectuel do akalane do ay poste beau occupé Mali kono surtout nyamakala kunda anga tali benan fadima ali ko kali yere de be wuli ka se flabo kono ko kana plateau sans fait kana a demuso ka émission to nyaga aywa en famille do atoko ye Ben Cherifou Jabate Jelia kunda itale fo moy mais autant balé nanya wuli plateau ka nanyi wuli jawya ambato iyere fo dem seni wuli lenu nyemunu ti don en famille ba mboro ambi o tonton Ben salam alaikum wa alaikum assalam irawul ijabate c'est dawre amba ne fayna li jaranye bi alhamdulillah ne fayre parler ba kende kay amba ire parler la buy yaro on contane do bi fok ma ka fulu ndako tellement fadi be mboro ouais livoni jaka fari yere ijabate amba sangoy tonton ibe foli ke ire représenter demsanu na multi do Ben Cherifou ye join alhamdulillah rabbil alamin mais en flé bagaw bela jele fo ka foli di erema ni barake ñogon ne Mamadou Ben Cherifou Jabate ne kitakay mais ni barake radio Malla 76 ni barada en septembre 1976 radio Malla donc asambina ni ñogon ke 76 donc ka retraitita donc ñeri ko tradu fana siki 5 ans ka o Mali nyamakala fana fara ñogon kan parce que ñi kalan ke université la journaliste ya kalan o sen fait de ñaayi ka fo jendim senton hakilna munu benela ka jelia yangandi jeliama o konona la entum amse ka tasin kuraw do akoro ka josen wera di nyamakala yama bodo ka jelia la bonye ka don parce que anga société traditionnelle kono Mali la de mbe Mali ta defo iba ye jeli yororo iba ka ibe jeli na ka finaye jeli na ka garange anaka mabo donc anga société in kono iba ye jeli kelente nyamakala yi bon donc ni ye nyamakala la grande famille de nyamakala ni yota ko laje iba ye jeli ba kono numu fina garange mabo sake gawlo bon donc ni olu o fara ɲɔgɔn kan i b'a ye nin kelen sirilen bɛ siya dɔ la hein bon donc o de ye ne animé kalan sira fɛ n b'a fɛ ka jamana dɛmɛ Mali gouvernement n'i b'a fɛ k'olu dɛmɛ o bɛ kɛ cogo di donc e bɛ jeliw ni ka ta an ka région ninnu na ani an ka cercle la Mali cercle ye 49 ye o waati donc i b'a ye n'i taara dugu o dugu kɔnɔ an b'a fɔ aire culturelle sigidaw la i b'a ye sigida ni siya bɛɛ n'a ka jeli don n'i ye Futa fulaw ta olu ka ɲamakala ye Gawlo mais n'i ye Masina fulaw ta olu ka ɲamakala Maabo donc fula bɛɛ fula mais i ye danfara ni yɔrɔ ni donc ni mɔgɔ min tɛ nin détail ninnu dɔn n'i ma tariku kalan n'i tɛ jamana taabolo na tabiyaw dɔn i tɛ se ka nin yɔrɔw faamu bon donc n'i ye soninkew ta bon olu ni giserew don o ni kusantage a bɛ fɔ ko kusa bon kusantage donc bon ni i ye maninkaw ni bamananw ni olu ta olu bɛ jeli dɔn u bɛ fina dɔn u bɛ garange dɔn bon soninkew fana garangew bɛ yen bon mais ni mɔgɔ min tɛ nin danfara ninnu dɔn bon i tɛ se k'u fara ɲɔgɔn kan mais ni ye kɔrɔbɔrɔw ta olu ka ɲamakala Garasa bon ni Mali gouvernement b'a fɛ sisan nɔ ka message ɲuman dɔ di malidenw ma a ko ɲuman a ɲuman na dɛ politique tɛ min na dɛ i b'i sinsin nin de kan i b'a ye jamanaden bɛɛ b'a faamu yɔrɔnin kelen parce que a bɛɛ bɛ i ka kan na et puis u bɛɛ diɲɛna ka mɔgɔ min sugandi u ka kumalese la kuma b'o bolo
ni tamasheki ni kɔrɔbɔrɔw fara ɲɔgɔn kan n'i y'u ka kuma di Garasa ma mais kɔrɔbɔrɔ ni tamasheki u tɛ wuli bilen kɛlɛ tɛ kɛ fana parce que ɲamakalaya dilanna o de la ka kɛ karafe ye ka don hadamadenya la an ka jamana in kan ɲa mais n'i y'a ye fana k'a fɔ soninkew ba ma ko dɔ faamu n'i y'u ka kuma ta k'a di u ka garangew ma k'a di u ka gesere ma k'a di u ka kusantage ma mais soninkew bi makun parce que n'a b'olu bolo dɔrɔn soninkew bɛ sɔn cogo min olu de b'o ɲɛdɔn donc n'i ye an ka masina fulaw ta mais ka mabɔw ta dɔrɔn ka kuma di mabɔw ma dɔrɔn a banna masina fulaw tɛ se ka sibiri ta olu bolo donc ne ye recontrat dilanni ni hakili de ye jelimisɛntɛnw kɔfɛ donc k'a kɛ jamana ni jamanadenw dɛmɛlan ye donc a nana sabati bon ka tɔgɔ sɔrɔ bon parce que n y'a la bonya ka taa n'a ye fo Nations Unies la Amérique Nations Unies siège la à New York ka taa k'a défendre k'a présenter k'a ɲɛfɔ comme n bɛ k'a ɲɛfɔ cogo min parce que université kalan de y'a to n hakili sera nin yɔrɔ ma ka na n'a ye k'a don n ka jamana kɔnɔ a bɛ kɛ Mali gouvernement yɛrɛ ka baarakɛminɛn ye mais politique mɔgɔw ka baarakɛminɛn tɛ dɛ Mali gouvernement développement bɛ se ka sinsin ni ale de kan parce que i ye diɲɛ ko o ko ye ni communication tɛ dɔrɔn a tɛ ɲɛ mais communication dun fana b'a fɔ cogo bolo an ka maakɔrɔw ko kuma mun y'i ɲan fɔ cogo kuma mun y'i tiɲɛ fɔ cogo nka kuma ka kɛ a lɔnbaga bolo ani min bɛ se a la. donc n'i y'a faamu e de ye recontrat min bɛ yen sisan e de y'a sigi. recontrat min bɛ yen tɔn tɛ ka fɔ an ka ne ka mémoire de don université la bon maintenant ka mɔgɔw wele k'u fara ɲɔgɔn kan ne de y'o kɛ ne de y'a sigibaga yɛrɛ i bɛ se k'o fɔ yɔrɔ bɛɛ i tɛ fili ne ka intronisation kɛra novembre 2019 Bamako yan Kenzambugu dugulenw bɛ yan an b'a fɔ yɔrɔ ma ko Sinakumarega da la Kenzambugu balontan terrain kan ne fana ka investiture kɛra ka ne sigi ka ne kɛ Bamako district jelikuntigi ye donc o jelikuntigiya kɔni n b'o minɛn de kɔnɔ fɔlɔ alors a bere ne y'a gese ni a cɛsirijalaw a n'a minɛn wɛrɛw olu kɔni bɛ n bolo fɔlɔ i bɛɛ kɛ kɛlen jelikuntigi jagoya tɛ ka farin ɲa don bilama ɲagalilen don bi bon sisan ne y'a faamu ka bɔ Sumano la ka na Sisogo la ka na Jabate la donc jelikuntigiya a bonda kelen tɛ ayi Bamako district yan ta dilanna k'a ɲɛ a sigibaga fɔlɔw fɛ olu kɔni bolo dɔrɔn jeliw bɛ ɲɔgɔn la an m'an fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ jɔnni de ka kɔrɔ ni bɛɛ ye n y'a faamu bon donc mais ne ka cas kɔni ye exception de ye parce que u y'u fara ɲɔgɔn kan u nana fɔ ne ye don min ko ne tɛ jeli bɛɛ la kɔrɔlen et puis ne yɛrɛ ye an ka danbe n'an ka laada défendbaga ba de ala kɔni ye n da ni o de ye bon parce que ne bɛ ko ɲɛɲini de kɛ n'a bɛ fɔ o ma recherche donc ka ni n ka denmisɛnniya ne b'a dɔn ne kɔrɔw bɛ yan ne yɛrɛ fa dɔw bɛ yan n fana bɛnkɛ dɔw bɛ yan Bamakɔ yan bon n'a fɔra ko jelikunda kɔni mais n'a fɔra ko ka mɔgɔ sigi k'o kɛ jelikuntigi ye bon n'o olu wulila ka se ne ma minnu sera ma n y'a f'u ɲɛna n ko o tɛ se ka kɛ mais o jama yɛrɛ la o don n kɔrɔ dɔ b'o jama la n y'a yira k'a fɔ a ye n ko bon e yɛrɛ ne kɔrɔ ye a ko awɔ k'an bɛ bɛɛ dɔn ka na se e ma a ko galabu min b'i la i bɛ se lɔnni min b'i la i ye baara minnu kɛ ka se bi ma an b'a bɛɛ kalama a si dugulen tɛ o de kama an ye danaya ta ka na da i kan an b'a fɛ e de ka k'a ye i ka sɔn n muso ni n denw ni n dɔgɔw ani n sinjiw minnu n'olu y'i da don a la k'a fɔ sabali sɔn mɔgɔ tɛ da bɛɛ la u ye Bamako belebeleba bɛɛ kɛ e sɛgɛrɛ i kana jeliɲɔgɔnw lamalo donc n sɔnna bon an b'o minɛn de kɔnɔ ka se bi ma an bɛ barika da ala ye ala ka latigɛ ye kow ye dakan ye kow ye a sango ye o ju la ayiwa maliyɛnw aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ne fa min don ala ye poste baw de occupé halisa an mago b'aw ka partage la aw ka partage kosɛbɛ k'aw abonneli caya an ka prestige media sanfɛ ne y'o de fɔ aw ye commentaire kɔnɔ aw mago bɛ fɛn minnu na n'a y'olu fɔ ne ɲɛna ne bɛ tali kɛ o de la an fa b'an bolo bi an bɛna ɲininka furu de kan a bɛna furu de ɲɛfɔ an ye furu yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye mais san'an ka so ma tonton e ye jelikuntigi ye jeli denmisɛnninw kelen bɛ ka dugu chauffer kosɛbɛ
k'e to jelikuntigi e ye jelikuntigi e yɛrɛ ye mun de kɛ o ko la ou bien e hakilina ye mun ye ou bien qu'est-ce qui se passe là on n'a pas compris an bɛ fɛ k'a faamu sango y'o jula jebagatɛ ɲininkali in ka ɲi alhamdulillah ko in kelen bɛ ka ne kunkolo ɲagami de kojugu mɛnɛ n den bɛna min f'i ye sabali de ka ɲi i bɛ diɲɛ ko ko la i ka sabali n'i sabalila i k'i yɛrɛ dɔn donc an bɛ wagati min na Mali ka kalan bon face à ça n'i y'o jati minɛ bon ko dɔw de bɛ yen olu baara a tɛ dabila dɛ mais i b'i ɲɛma jɔ fɔlɔ k'i hakili sigi k'i sabali ka Ala makɔnɔ donc fo kow ka bila ordre la jamana tɛ to tan o mais tonton aw b'aw jɔ fo ko bila a ɲagaminen don mais hali k'u kelen wele hali n'a ma kɛ kɔngɛrɛba ni fɛn ye e yɛrɛ kelen bɛ se k'u kelen wele ka t'i ka so tonton k'o ɲɛnabɔ an bɛ baara la dibi la n den bɛna min f'i ye jamana baara ani du baara ani i yɛrɛ kun ka baaraw cogoya tɛ kelen ye danfaraba b'u ni ɲɔgɔn cɛ jamana baara bɛ kɛ gundo dɔw la o gundo dɔw bɛ yen il faut avoir la ficelle dans l'ombre i bɛ baara kɛ dibila baara ye a dɔw ye sufɛ baara ye dɔw ye tilefɛ baara ye baara dɔw bɛ yen a tɛ kɛ bɛɛ ɲɛna baara dɔw bɛ yen o bɛ kɛ mɔgɔ damadɔ ɲɛna mais an bɛ baara la an seko la dibi la fo jamana ka ɲɛma jɔ mais fo jeliya kana bin fana parce que valeur dɔ de don an ka tu sais danbe tubabukala min filɛ nin ye an filɛ sisan ne ba ka tubabukalan ni tubabuko k'a dan ye k'a dɔn k'a fɔ ko foyi t'a kɔnɔ ni nanbara tɛ donc an ka danbe Mali kɔnɔ Mali sigira sous-passement min kan valeur ni fanga min b'o la ani an ka hadamadenya taabolo fanga min b'o la an bɛ nafa min sɔrɔ la an t'o sɔrɔ dɔwɛrɛ foyi la mais an y'o dɔn i kɔrɔ sisan de bon olu bɛɛ dɔnnen de i b'a ye ordre bɛna don kow la ɲamakala jeliya bɛna wuli ka fanga sɔrɔ min ka tɛmɛ nin bɛɛ kan fo mɔgɔw dabali bɛ ban Ala k'o kɛ hala ti mɛn inshallah Ala k'o kɛ n'o tɛ a kow bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ dɛ mais nin ko minnu bɛ yen n'a bɛ jeliw kan a man di an ka jatigiw ye koyi a man di an jatigiw ye u bɛ maloya o jatigi ɲumanw fana bɛ yen dɛ minnu b'u yɛrɛ dɔn minnu bɛ jeliko dɔn u bɛ ɲamakala ko dɔn mais nin man di olu ye jamana ka kɛ nin cogoya man d'u ye o an jatigi kelen-kelenw bɛ yan e yɛrɛ n'i ka denmisɛnniya i bɛ dɔw dɔn minnu bɛ mobili ni jeli la u bɛ kɛ jamana min kan olu b'u yɛrɛ kalama u b'u yɛrɛ dɔn ni o jeliko nana ɲagami o man di olu ye o jeliko ka dabila a bɛ digi an jatigiw la ka tɛmɛ an yɛrɛ kan jatigi sɛbɛw kɔni jatigi i ye diɲɛ fɛn fɛn ye ɲuman b'a la kolon b'a la mais ɲumanw de bɛ Mali kɔnɔ jatigi ɲumanw danbe bɛ mɔgɔ minnu na u b'u yɛrɛ dɔn et puis u bɛ yɛrɛ dɔn ye u b'a makaran an b'a fɛ ka jeliya ka yangan d'a ma hali bi ka dɔ fara an ka ladamu fanga kan parce que yarɔ n ka farin ani n ka jugu yarɔ olu tɛ kelen ye il y a sévère il y a méchant olu tɛ kelen ye ni farinyana i den ma dɔw b'a fɔ donc karisa a ka jugu a denw ma kojugu a ka farinya denw ma o tɛ fɔ dɛ o k'a ka jugu a denw ma mɔgɔ tɛ den wolo ka tila k'a fɔ k'i t'a fɛ mais ni farinyana den ma k'a lamɔ k'a ɲɛ bon i bɛ sigi a suma la i b'a tɔnɔ dun a bɛ fɔ o de ma ko n'i den kɛ baba kumanda ye k'a bɛ lɛnpo kan la n'i ma ladon ka ɲɛ k'a éduquer ka ɲɛ a b'i lase kungo de ma don o don bamanankan in kɔrɔ ye o de donc an bɛ baara la dibi la wala jeliya k'a dili dun k'a sinsin walasa an b'an sigi a suma la suma min ni a ka di n'i b'a daamu an bɛ k'o de ɲɛɲini Ala ka barika don ya rabi Allahumma tonton an bɛ fɛ k'i ɲininka furu de la le mariage qu'est-ce que le mariage furu yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye furu ye fɛn dilannen Mali kɔnɔ bi an ka société kɔni fɛn dilannen don k'a kɛ ka hadamadenya ɲamajɔ ka ordre don hadamadenya kɔnɔ furu dilanna ten bon furu bɛ kɛ du fila de ni ɲɔgɔn cɛ furu tɛ kɛ cɛ ni muso ma mais a bɛ kɛ du fila ni ɲɔgɔn cɛ ou bien a bɛ kɛ furu bɛ kɛ dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ ou furu bɛ kɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ yarɔ anw ka notion de jamana ani bon tubabu ta kelen tɛ bon donc i b'a ye furuko nana nin cogo in na ka na ka ordre de don hadamadenya la k'a réglementer donc n'o kɛra
basigi dɔ de bɛ na donc nin ye cɛ ye a b'a fɛ ka n'a si sera furu ma nin ye muso ye a si sera furu ma bon a somɔgɔw bɛ a kɔlɔsi bon den musomanin bɛ ladon k'a ladamu k'a ladilan walasa an bɛ nafa dɔ sɔrɔ a la an ka du ka nafa sɔrɔ a la den cɛmanin bɛ ladilan k'a ladamu walasa a ka du a fa n'a ba bɛ nafa sɔrɔ a la o kɔnɔ n'u nana se furu fana ma donc cɛmanin somɔgɔw de bɛ woro ta k'a i don jeli dɔ la ɲamakala dɔ la k'o bila k'o ci o ka taa musomanin faso la ka taa a ɲini furu la a somɔgɔw fɛ mais dutigi tɔgɔ la kow nana tan de donc dutigi musomanin somɔgɔw u b'a ci jaabi don ɲamakala da k'a fɔ k'a kana fɔ alhamdulilayi an ye woro min na an sɔnna parce que an bɛ Tarawele dɔn Tarawele ye mɔgɔ ɲɛnama ye sigi kɔnɔ a ka basi ma s'an ma ni ale de ye Keyitalakaw denmuso ye ka ɲɛbɔ o fɛ furu la ko o bɛ bɛn donc o bɛ furu bɛna ten bon jeliba bɛ to o taa ni ka segin la du fila ni ɲɔgɔn cɛ n'a ye woro bɔ a bɛ na nin ci fɔ fo kana se furu dati tigɛli ma u bɛ lɔgɔ tigɛ ka lɔgɔ ɲuman ɲini o tuma na jeliw dɔrɔn de bɛ furu sen tagama kɛ yan ɲamakala jeli bɛ se ka kɛ fina b'a kɛ garankɛ b'a kɛ maabɔ b'a kɛ sake b'a kɛ mais ɲamakalaw de bilala furu sira tɔgɔmali kanu kama n'i ye fila ye n'i ye futa fila ye i ka gawulo bɛ i ka furu sira tɔgɔma n'i ye masina fila ye i ka maabɔ b'i ka furu sira tɔgɔma n'i ye soninke ye i b'i ka gesereke bila a la i b'i ka kusantake bila a la ou bien i b'i ka garankɛ bila a la mais n'i ye bamanan ye ou bien i ye maninka ye i b'i ka jelikɛ bila a la i b'i ka finakɛ bila a la a k'i ka furu sira tɔgɔma ni ɲamakala de ye furu sen tagamala ye ça veut dire que ɲamakala jɔda ka bon jamana kɔnɔ kosɛbɛ dɔgɔyama ma ne ba aw bɛ ko fila lajɛ olu tɛ lajɛ fɛn ye n'i ye ne ɲininka furuko la n y'a ta a origine ma a daminɛna cogo min o dun daminɛna ni valeur dɔw de a bɛ sinsinna min bɛ hadamadenya dili don a daminɛna o ni o de ko ka hadamadenya dili bɛ don ni fɛɛrɛ jumɛn ye o fɛɛrɛ dɔw de ye furu ye maintenant furu fana mécanisme furu fana don cogo n'a a bɔ cogo bɛ yen bon kabini a don tuma ko diya t'a goya sa kabini a don tuma u bɛ fenêtre dayɛlɛ k'a bila en cas ni goya nana a bɛ fɔ de ma bamanankan na ko diya t'a goya san donc on prévoit il faut prévenir jɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fara bɛ yen u bɛ dugawu don saya de k'aw fara foyi kana aw fara ni saya tɛ furu don an bɛ furu don o de kan mais ni farali fana nana an bɛ ala deli furu ɲɔgɔnma fila ka fara ɲɔgɔn na fana k'a sɔrɔ a ma kɛ tiɲɛli fana ye o kɔrɔ ye mun ye furu fana bɛ se ka sa nka ka jigi to an ni ɲɔgɔn cɛ an ka ko bɛɛ jurisprudence bɛ an ka ko adamadenya ko bɛɛ la an bɛnbaw ye minnu dilan k'o bila an ye furu in bɛ furu ye o élément dɔ de i b'a ye furu cɛ du fila ni ɲɔgɔn cɛ bon n'a bɛ kɛ du fila ni ɲɔgɔn cɛ duden bɛɛ de bɛ na wuli sa k'i ɲɛtilen cɛmanin ma bɛɛ b'i ka ladilikan fɔ a ye k'a bilasira ladilibaga ɲuman tɛ mɔgɔ mɔgɔ la i kunna man di donc musomanin fana kabini ni woro ma bɔ a nɔfɛ a baw bɛ k'a kɔlɔsi a n'a kɔrɔw a n'a dɔgɔw bɛɛ de b'a kɔlɔsi mais n'a fɔra tuma min ko woro fana bɔra o fana de nɔfɛ bɛɛ de bɛ na autour d'elle k'a ladi k'a bila sira ɲumanw kan ka kuma ɲumanw f'a ye k'a hakili sigi a bɛna bɔ faso la a wolola yɔrɔ min a fa n'a ba a bɛna bɔ yen de a bɛna taa du wɛrɛ kɔnɔ n'a taara o du kɔnɔ i bɛna taa baara kɛ mais baara o dɔrɔn tɛ o a taa kun tɛ o baara ye o a bɛna den de wolo o den olu fana bɛna kɛ dɔw de fana ka jigi ye donc f'i ka jateminɛ kɛ n'i ma muso in dilan ka ɲɛ a bɛna bila ka taa yɔrɔ min furu kɔnɔ o furu tɛ ɲɛ o e sigilen parilen filɛ nin ye ni fini ninnu san yɔrɔ musomaninw télé u ɲɛ b'i la o an k'aw bɛ taa bitigi de la da gɛlɛnw na ko qualité bɛ yɔrɔ min o de tɛ wa ni furu fana bɛ kɛ qualité de nɔfɛ o n y'a faamu
aux qualités ni autre le produit la graine la bonne graine mais au bé dignement de Dieu bon donc la ni manga ni tananga segi ni kuma bébé ni yoro de no fait la bonne graine nous au soro là ni ko do ga du kono au bé dignement de wolo parce que bay la damu na kanyi o de kama be fo ko mo ko ke furu yoro wolo ma oui il vit furu yoro de wolo ma kana furu ki kun fete nyabe deni na a chekani a tege chugo nin kai ado ki kaka na bamona ko ko tuni nyumani ko kaneti ki duga be ko fede ni tuni ete ni tuni cheka yege bolite do ki te biro ko fete i ko la shira la donc kana muso yete ki kaka be ko nyanyini bon maintenant furu bina ni chugo ina kana ka nyanyini de ke ka donc afo ni de ni beta ni qualité au bala maintenant nous abina douf là ni ñonché bon ou bien avec ni dugu doy ni ñonché donc avec jigi ani lanaya furu kunye overay nya fam ala segi sabo sa wote gala c'est ça non ko ni furu kera ko cedi chef de famille dutigi bon ni cey dutigi pour que ka ke dutigi ñumay ka fako ko ni cey ni dutigi ñumay de qu'est-ce que akanga o be don chogodi o be abe munde ke pour que ka fako ni cey ni dutigi ñumay jumay dutigi ñumay chemi bese ka a joro fa joro do de be cey la du kono joro do be muso la du kono joro do be de na du kono imay n'a fɔra ko jɔyɔrɔ n bɛ wuli ka na n jɔyɔrɔ min nalomaya ko ye maa min ma ko dɔn kosɛbɛ n'o tɛ i ka devoir ye min ye n'i kan ka minnu kɛ furu kɔnɔ ni cɛ min sera k'i jɔ a 100 o 100 cɛ min mana se k'i jɔ hali 60 70 la a bɛ fɔ ko o tigi jɔlen o y'i jɔ a jɔyɔrɔ muso fana bɛ ten bon cɛ a ye so jɔ i ni muso bɛ don so min kɔnɔ fini kelen fila b'i muso bolo i muso lankolon tɛ i ni muso bɛ min dun sɔgɔma ni tile fɛ ni su fɛ kɔngɔ t'aw la aw bɛ dumuni sɔrɔ k'a kɛ cɛ min mana i jɔ nin na nin saba in ka gɛlɛn fɔlɔ kosɛbɛ donc ni cɛ min sera k'i jɔ nin jɔyɔrɔ la bon a ka i bɛ i muso kɔlɔsi parce que hadamaden cɛ o muso hadamaden a bɛ fɔ de ko ji min baga bɛɛ bɛ fili bon hadamaden kɔlɔsi fɛn de cɛ yɛrɛ bɛ se ka fili don dɔ la parce que an fila bɛ ɲɔgɔn kan so kɔnɔ an furulen kuranin don yanni an ka dege ɲɔgɔn na e bɛ ko dɔ kɛ o y'a sɔrɔ o man di ne ne bɛ ko dɔ kɛ o y'a sɔrɔ o man di e ye an bɛ to ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn bilasira ka ɲɔgɔn bɔ fili bolo fo an ka ɲɔgɔn faamu communication de ka na an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ɲɔgɔn faamu bon n'o kɛra bon nin yɔrɔ in fana cɛ a bɛ fɔ nin de ma ko furu cɛ ɲuman min ye a ka rôle a ka responsabilité a b'o assumer a ka rôle ye min ye a b'o jouer donc a bɛ fɔ o ma ko furu cɛ ɲuman maintenant parce que hali da la kuma gɛlɛn k'a ta k'i muso sɛgɛrɛ o man ɲi ni ninnu ni cɛ k'i da fa muso a ma lawuli o kama ni jama la ou bien hali so kɔnɔ muso i ye muso min furu i ka jɔn tɛ i ka jɔn tɛ a mana jɔnya la i m'a san adamaden tɛ se ka san bon donc i hadamaden ɲɔgɔn de don bon valeur min b'i la o ɲɔgɔn b'a la c'est la valeur humaine donc e ni bonya min ka kan bonya a ka di e ye i ka bonya cogo min mais a ka di i muso fana a ka bonya ten de a ka kan i muso ka bonya ten de donc cɛ ka kan ka muso bonya muso ka kan ka cɛ bonya vice versa u b'a fɔ sa ko den ka parce que ne b'a ye bɛɛ bɛ furu la u b'a bɛɛ da muso de kun muso de kan ka sabali muso mana muɲu cɛ bɛ ka taa i den bɛ barika o tila ni muso dɔrɔn de bɛ den ka barika bɛ muso kelen dɔrɔn de bolo wa kuma n'a fɔcogo don yarɔ aw ka génération ka kumaw n'anw taw tɛ kelen ye karisa i sabali ani i k'a bɛɛ dabila ani aw ma fɔ dɛ kelenw tɛ o mɔgɔ dɔ sabalilen don mais a bɛ se a cɛ la ka kuma bɛɛ tɛ dɔrɔn k'a fɔ ko muso ka sabali muso kana kuma muso kana ko kɛ o ma fɔ a ye kuma kɔrɔ to ye o non non non
jigo dɔ bɛ cɛ la jigo min a bɛ mɔgɔ maloya jigo dɔ bɛ cɛ dɔ la a fadenw yɛrɛ du kɔnɔ olu yɛrɛ bɛ maloya n'a ye mais ni ala nana muso min cɛ bɛn o ma o muso de b'a hakili da yɛlɛ ka sabali ta k'a yɛrɛ sɛgɛrɛ fɔlɔ o kɔ maintenant ka se ka cɛ ma dɛmɛ ka cɛ bɔ fili bolo ka cɛ bɔ namara bolo bon o yɔrɔw de la a bɛ fɔ sabali i muɲu i b'i muɲu k'a dɔn i cɛ filɛ fɛn min bolo i kan ka ma dɛmɛ k'a bɔ a bolo a bɛ fili min na i kan k'a bɔ o fili la bon ani i kana kuma i kana fɛn kɛ aw ka teli ne ba n'o tɛ k'a fɔ ko défaut bɛ muso dɔrɔn de la non 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 cɛ caman de bɛ yen minnu man ɲi cɛ caman bɛ yen minnu man ɲi bon o kɔnɔna la n'i ye mɔgɔw ye k'i sinsin muso kan n ye description dɔ kɛ sisan n ko furu kun ye du kɔnɔ n'i bɛ taa muso nɔfɛ ka taa muso furu mais n k'an bɛ muso ɲuman ɲini na muso ɲini tɛ o an bɛ muso ɲuman ɲini na min bɛ se ka den barikama sɔrɔ an ye bon i bɛ taa o taamasiyɛn olu kɔnɔna la bon ni muso min sabalila a furu kɔnɔ parce que sabali bɛ fɔ i bɛ sabali ka furu de kɔnɔ k'i ɲɛ bɔ muso y'a ɲɛ bɔ a cɛ la k'i ɲɛ jɔ a ka furu la o bɛ mɛn a ka furu la furu tɛ sa n den b'o fɔ aw ye bi i ka nin émission in na o ye kilisi an bɛ min jigi musow kɔnɔ kuma bɛɛ muso y'a ɲɛ bɔ a cɛ la k'a ɲɛ jɔ a ka furu la i b'i cɛ mara k'i cɛ somɔgɔw mara o ti dɔwɛrɛ n ko hakili la baara de ani sabali muɲu ni sabali o de fɔra ani ko min bɛ ka kɛ na n kana kuma n kana réagir n kana foyi o ma fɔ dɛ ko cɛ bɛ jigo kolon dɔ ta ka muso sɛgɛrɛ muso bɛ cɛ corriger k'a sɔrɔ a ma kɛ pɛrɛnpɛrɛn mɔgɔ t'i jɔ u ni ɲɔgɔn ma mɔgɔ ma na ka na fɔ ka aya dabila o baaraw bɛ kɛ ni hakili de o donc nin yɔrɔnin in de don k'a fɔ ko défaut bɛ musow la défaut tɛ muso dɔrɔn na dɛ n y'a faamuya sisan nɔ komi ne b'a ye de u b'a fɔ de ko muso de kan ka sabali i cɛ b'i nɛni cɛ mana fɛn fɛn kɛ cɛ mana fɛn fɛn kɛ o b'a fɔ k'i ka sabali ne y'a ye bamakɔ yan cɛ b'a muso balimamuso kanu cɛ b'a muso ka baarakɛla kanu cɛ b'a muso ka sigiɲɔgɔn kanu i bɛ taa so Mali la yan u bɛ tila k'a fɔ k'i ka segin ka t'i sigi ka furu la k'i ka barika bɛ don i denw na bon ne bolo olu ye i nana i sigi i dɛsɛra olu y'i muɲuna mais olu ni sabali tɛ kelen ye o ye ne ka faamu de ye bon o bɛ se ka kɛ cogo di i b'o dusu kasi ninnu kɔnɔna na k'e ka den wolo k'e den bɛ barika ne bɛ fɛ k'a faamu de awɔ i ka kuma de tun man ɲɛ i ka ɲininkali tun man ɲɛ parce que e bɛ ka kuma minnu fɔ nin ye ninnu ka bon ne hakili ma dɛ et puis oui mais on tile kuma tɛ nin yarɔ mɔgɔ man kan k'i da don i salon kuma na i salon kuma kɔni i da t'o la e bɛ ka kuma min fɔ nin ka bon ne ma a ka bon hakili ma mais n'a ma ɲɛ n'a kɛra a bɛ fɔ ne tun hakili ma se nin ma parce que ne t'a dɔn ko nin bɛ yen n t'a dɔn mais ni n'a sɔrɔ a bɛ yen e bɛ k'a fɔ cogo min ta nin ko ninnu sigi de bɛ kɛ ka mɔgɔ hakilimaw de bɛ sigi a kuma kunna ko ninnu nana cogo di mun nana n'a ye a bɛ ka kɛ cogo jumɛn ani e ka furu donna cogo jumɛn an bɛ jateminɛ k'olu de kan fɔ cogo i y'a ye ko adamadenya ko o ko n'a bɛ yen a tɛ se ka bonya n'a ma kɛra kɔni a tɛ bonya fɔ ma tun komi n'a ma ɲɛ ni nin kɛra bon anw fana dilanna anw fana formera nin de la o ɲamakalaya kɔnɔ jeliya kɔnɔ an faw ni an mɔkɛw n'an faw olu fana anw gɛrɛ u la an fana ko ɲɛɲini kɛ nin dilanni de kama foyi de kana tiɲɛ an ɲɛna pour que an ka fɔ cogo sɔrɔ a la an ka dilan cogo sɔrɔ ko bɛɛ la nin b'o la o mais n'i ma kuma fɔ a ɲɛ kan bon i dɛmɛ bɛ gɛlɛya quoi mais e filɛ k'a fɔ cogo min tan cɛ min bɛ a muso somɔgɔ wɛrɛ balima wɛrɛ kanu bon yarɔ kuma o tɛ se ka kuma ye fan filama yɔrɔ de o tɛ fan kelen ma yɔrɔ ye tuguni i tɛ cɛ dɔrɔn minɛ dɔrɔn ka f'a ye ko ani dɔ de y'a kɛ o ani mun y'a kɛ ani an ka cogo jumɛn kow bɛ kɛ cogo jumɛn o bɛna fiɲɛ jumɛn se an ka du yɛrɛ ma ani an ka furu ma ani an ka société yɛrɛ organiser cogo ma donc o sigi de bɛ nin ko ninnu kunna i m'a ye ko ni i y'a ye ko se ma kɛ dugu bilakorow la
ko bɛɛ de b'i ta minɛ ni an b'a fɔ phénomène parce que nin tɛ a bɛ nin ye désordre de ye an ka hadamadenya sigicogo la pour que désordre ka bɔ a kɔnɔ an b'an sigi de cɛw ni musow an b'an sigi de maintenant sigicogo de bɛ o ko olu la bɛɛ fana tɛ sigi o kun na parce que bɛɛ tɛ komi bɛɛ da bɛ man kan ka don ko bɛɛ fana ne ba o yɔrɔnin fana bɛ yen dɛ mais a bɛ nin exactement nin ɲɛ bɛ ɲini de k'a ɲɛ dɔn donc an b'an da don a la an b'a fɔ an bɛ solution sɔrɔ a la fana solution bɛ sɔrɔ a la mais fɔcogo b'a la dɛ ala sigi sago sago tigɛ ala ye ayiwa maliyɛnw halisa a y'aw aboneli caya Prestige Media sanfɛ an ka émission mandini n'o ye yɛrɛdɔn kɛnɛ ye halisa an n'an fa b'a fara ɲɔgɔn na n'o ye tonton bɛn ye a y'a abonné ka caya ka partageli caya aw ka commentaire aw hakilina ye fɛn minnu ye a k'olu f'an ye prochainement an bɛna mɔgɔ min ta aw hakilina ye fɛn min ye a k'olu f'an ye an ka dɔn k'a fɔ aw mɔgɔ bɛ fɛn minnu na tonton bɛn kuma la pour que ka kuma surunya sa k'a kun cɛ wagati sera conseil jumɛn de bɛ e bolo sa k'a di cɛw ani musow ma ka dɔ fɔ cɛlakaw ye ka dɔ fɔ musolakaw ye an ka furu bɛ se ka sinsin cogo min na parce que n'i y'a jateminɛ furu bɛ siri bi cogo min na furu bɛ ka sa ten a bɛ siri cogo min na a bɛ sa ten e dun ko a bɛ ka furu bɛ siri du fila ni ɲɔgɔn cɛ o tuma du filaw de bɔr'u jɔyɔrɔw kɔrɔ wa mun de don ne bɛ fɛ i ka conseil laban jumɛn b'i bolo ko o da an ma. oui conseil laban min bɛ yen ala makɔnɔ ka fisa ni mɔgɔ makɔnɔ ye inshallah ya rabbi ala ka hakili ɲuman di jamanadenw ma a cɛ n'a muso denmisɛnnin makɔrɔba an bɛ faamaw ni fantanw ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka sabali don jamana kɔnɔ furuko ne bɛ se ka ladilikan min fɔ furu ye an ka société élément dɔ de ye an ka maakɔrɔw ye soupassement min sigi n'an b'a fɔ o ma k'a fɔ an ka laada n'an ka lanbew aw bɛɛ tun tɛ ko tiɲɛlen o a bɛɛ tun tɛ kolon ye o ɲumanw b'u la o valeur positive minnu tun bɛ an ka tradition na on doit faire recours an kan ka an sinsin jumɛn ni jumɛnw kan o de ma ɲɛɲini o ma ɲɛɲini an ka ɲɛmɔgɔbaw fɛ o ma ɲɛɲini an ka sigidaw la o ma ɲɛɲini an ka dutigiw fɛ parce que ko bɛɛ tun tɛ tiɲɛlen ye dɛ adamadenya kow yɛrɛ de nana yɛlɛma yɛlɛma donc ne bɛ se ka min fɔ an ka jamana bibi na ala y'an kalifa mɔgɔ minnu ma olu de ka courage ta ka hakili dɔ ta ka anw fara ɲɔgɔn kan bɛɛ tɛ nka ka mɔgɔ hakilima kelen kelenw ɲini olu ka réflexion kɛ ka hakili jagabɔ kɛ ka na ni o hakili jagabɔ ka na ni o résultat ye ka proposition kɛ k'a fɔ jamana marabagaw ye nin sera ni nin sera ni nin sera n'an ye nin minɛ n'an ye nin minɛ n'an ye nin minɛ gɛlɛya dɔ b'an kan la dɔ bɛna bɔ a la nin bɛ se ka dɔ bɔ an ka gɛlɛya la nin bɛ dɔ bɔ a la n'u nana ni olu ye an b'o se k'olu fana lajɛ n'i taara tribunal la f'i bɛ maloya furusa bɛ yen mais n'i taara mairie la i bɛ kɔnɔna fili jama min bɛ yen ɲaga ɲaga min bɛ yen bɛɛ b'i pan bɛɛ ɲagarilen don o ye mairie ye mais o kunɲɔgɔn n'i taara tribunal la i bɛ t'o maa kelenw de sɔrɔ tribunal la u bɛ furusa la alors o kɔni o bɛ mɔgɔ maloya et puis o man di et puis n'o tora la o ye menace de an ka société ma donc an kana sigi a kɛrɛfɛ ne kɔni b'a ɲini vraiment ala ye an kalifa minnu na bi u k'a lajɛ ministre sow sigilen b'a kama ministère de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille ministère de la culture bɛ yen ministre des affaires religieuses et des cultes n'i y'u tɔgɔw lamɛn quoi mais u bɛ baara min kɛ ne kɔni ne ye jelikuntigi ye an ma satisfait kosɛbɛ koyi an ma satisfait parce que an tɛ ka wele k'an da don nin ko ninnu na an ka proposition ye min ye o f'olu ka taa en compte parce que an bilalen don an yɛrɛ ma parce que n'i y'a ye ko se ma kɛ dugu bilakorow la ko bɛɛ m'i ta minɛ ni bɛɛ y'i ta minɛ se bɛ k'u la donc ala sigi aw sago n bɛ se ka ladilikan min fɔ la jeune génération olu yɛrɛ ka commencer k'i fara ɲɔgɔn kan pour organiser des journées de réflexion sur la menace qu'ils ont sur le divorce sur le mariage a taabolo min ye a taabolo kɔni parce que e ma furu gundo dɔw b'a ka furu bi furu la e ye yɔrɔnin minnu fɔ n'o o ye jɛnɛya waralen ye furu kɔnɔ mais u ye kuma wɛrɛw fana fɔ ne ye émission dɔ la o don kɔni ne ma sunɔgɔ ko parce que ko ni musomanin ye cɛ sɔrɔ n'a ka fiançailles bɛna kɛ n'a bɛna taa furu la k'a bɛ fɛn dɔ organiser ko mun fɔ enterrement de vie de jeune fille enterrement de vie de jeune fille i t'o fɔ o ɲɔgɔn tiɲɛli bɛ mais o tɛ kojugu ye ayi ne ba sabali
ne balimamuso de y'i ba ye olu e m'a ye abada i m'a mɛn a la abada ko olu y'o kɛ i fa olu m'o kɛ abada bon donc den bɛɛ dun bɛ fier n'i fa n'i ba de n'i bɛ fier ni olu ye bon enterrement de vie de jeune fille an m'a mɛn an ka jamana tariku si la fulaw m'a kɛ kɔrɔbɔrɔw m'a kɛ tamasɛki m'a kɛ bamanan m'a kɛ bɔbɔw m'a kɛ sɛnɛfɔw m'a kɛ i m'a mɛn a tɛ jamana in tariku si la soninkew m'a kɛ i yɛrɛ kuma tɛ jɔgɔrɛmɛw ma jɔgɔrɛmɛw m'a kɛ bon aw y'a ye jɔn na a bɛ société jumɛn na jɔn ka culture don bon donc tiɲɛli don u ye kow bɛ daminɛ ten de parce que i ma min ye foyi la i ka culture la dans l'histoire de ta vie de ton pays i m'a ye i m'a mɛn ni e nana ni o ye o ye fili yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ daminɛ o de ye enterrement de vie de jeune fille an bɛ gitafɔ dɔn ni e ye cɛ sɔrɔ la vieille yanni i ka taa i cɛ ka so n'a a lɔgɔ tigɛra i npogotigi ni ɲɔgɔnw bɛ na u bɛna gitafɔ kɛ an ka du kɔnɔ don o don n'u nana o gitafɔ u bɛ dɔnkiliw da a bɛɛ ye ladilikanw de bilasiralikanw mais o tɛ ko enterrement de vie de jeune fille aw bɛ taa hôtel la a bɛ taa dulɔ de min ye mais an b'a kalan a bɛ taa dulɔ de min a bɛ champagne de san ka taa champagne min ka taa dulɔ min musomaninw silamɛdenw an b'a bɛɛ kalama donc a bɛ taa o min kɛ yen tiɲɛni daminɛ dɔw ye. ayi a don an b'an terimusoninw fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka taa boîte la. munna aw tɛ na faso la ka taa an bɛɛ sigi la ɲɛbaw la nin bɛna taa i bɛ taa mara de la i bɛ taa wali du kɔnɔ de ko taa du jɔ mais a bɛ taa o ni justement tiɲɛniya daminɛ yɔrɔ o ye o donc a y'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la fɛn dɔw bɛ yen a y'o sen bɔ aw ka vie la. an y'a mɛn n'ala sara ayiwa folikan jumɛn b'i bolo k'a fɔ a di maliyɛnw ma an k'a kun cɛw kan. folikan min bɛ n bolo ka mali cɛ n'a muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba maa o maa n'a bɛ ka réseaux sociaux suit ka nin émission in k'a suit n b'a ɲini masa rahamani fɛ ala ka hɛrɛ k'u bɛɛ lajɛlen jamana ala ka ɲɛma jɔ jamanadenw ala ka hakili ɲuman d'an ma e min bɛ émission in na ala ka tɔgɔ duman d'i ma ala ka n'i malo malo man ɲi hɔrɔn ma n den ala ka n'i malo sango y'o jila mamina kan a y'a barika merci bien. foli belebele yɛrɛ ta ye an b'i fo e ni cɛ y'an ka wele jaabi a diyara n ye ayiwa maliyɛnw aw ni nin an jɛra ka fɛn min sɔrɔ tɔntɔn bɛɛ fɛ furu kan a ye conseil di cɛw ma ka furu don cogo fɔ an ye ka conseil di musow ma aw ni nin an jɛra ka min sɔrɔ tɔntɔn bɛɛ na o de ye nin ayiwa aw k'an bɛn wagati wɛrɛ assalamu alaikum.